C'est juste incroyable. Ces murs, ces toiles du passé, nous avons l'impression de vivre, de retourner dans l'histoire en fait, de vivre un bout de passé de ce pays. En fait, le Soudan fait partie de ces rares pays qui n'ont pas délaissé leur histoire et qui n'ont pas oublié de raconter la grandeur de leur civilisation passée. En fait, absolument tout reflète ici l'assurance d'une absolue contribution à l'universel. يعني ده الرسم بالألوان المائية في فوق برضه ألوان مائية. هنا برضه شغل اكسترا اللي هو رسم تجريبي. هنا الرسم سريالي أكتر. هنا عندي شغل هنا باللاين واللاين. Bien sûr, quand j'utilise le terme un de ces rares pays, je parle pour le continent africain, pour les pays africains, je parle pour les pays musulmans. Certaines personnes peuvent penser que que la foi en l'islam peut empêcher de se remémorer son histoire et les gloires du passé anté-islamique. Mais quand on est ici, on a vraiment l'impression que c'est grâce à la foi que ces gens-là persistent et signent leur présence éternelle. Ah, le club des artistes. Le lieu où les anciens et les jeunes se retrouvent pour rendre hommage à cette matière qui sert de socle à la société soudanaise. La musique. C'est dans la maison, c'est dans les voitures, c'est partout. C'est partout, ça fait 4 jours que nous sommes là et on n'écoute que de la musique. Je pense que nous n'avons jamais autant écouté de musique. Je peux dire aujourd'hui que l'héritage le plus important qu'on puisse léguer à son enfant, c'est la musique. Ici à Khartoum, ce n'est rien d'autre. C'est la musique. بياخدوا كل سنة في كل دولة أول من أوائل المسرح الخريج الكليات والمعاهد فبيمثل الكلية بتاعته المعهد بتاعه بيمثل الدولة بتاعته صح بناخد محاضرات أخذنا محاضرات زي 5 محاضرات كل محاضرة أستاذ مختلف في أستاذ موريتاني أستاذ المغرب أستاذ من الإمارات ذاتها أستاذ من مصر ومن Voici l'école des arts. Donc quand nous parlons d'art, on parle de musique, de théâtre, de film, Ça nous a fait tellement chaud au cœur de rencontrer tellement de monde et tellement de gens qui réfléchissent sur des choses qui nous dépassent la plupart du temps. مقارنة بباقي الدول في العروض المسرحية هنا بعيدين شديد صراحة. لكن في السودان ثقافتنا بتبتدأ يعني من فترة بسيطة جدا من 1960. بعد ذاك كانت لأنه الحكاية كان في سيطرة فكان في المستعمر مسيطر على حكاية المسارح في السودان. فبعدها بدأت تظهر المسرحيات وبدأت تظهر المسرحية خالد القروس وبعدها جيل مبني مير كده. فحتى بعد ذاك نحن لحد الآن مسرحنا ما قدرنا نوصل لحد الخارج بالنسبة للظروف المعروفة. بعدين بنقول الإمكانيات وما الإمكانيات إنه ثقافات وما تبادل الثقافات المفروض تكون في المسرح. زيارة مهمة جدا على أساس إنه نوصل للعالم صوتنا في إنه إحنا رغم إنه بنعاني من مشكلة الفنون والمسرح وبالنسبة للشيء الحاصل في البلاد، لكن لا زال عندنا الأمل في إنه
نقاوم الحاجات دي على أساس نظهر صوتنا للعالم وثقافتنا تصل لكل العالم. الثقافة الإفريقية اللي هي بتواجه شنو معاناة شديدة بالنسبة للموضوع ده. الكلام ده لو في جيبوتي في تونس يعني مهم في إفريقيا عموما. فالفنون حاجة جميلة، يعني كون إنه يجون أخواننا من دول تانية يشاركون الحاجة دي، فدي حاجة جميلة جدا. نتبادل الثقافات، نعرف الثقافات المختلفة، ده شيء جميل جدا. وأنا بتمنى إنه يعني الناس تدعم الحاجة دي ويكون في دعم للموضوع، وإن شاء الله يعني هنقدم الأفضل الأفضل. C'était 4 jours intenses. Et ce n'est que le début de cette immense aventure. Et il nous reste encore quelques jours au Soudan. Mais si aujourd'hui, on me demande qui serait le gardien de la mémoire du continent africain, malgré l'existence de l'Égypte, je porte quand même le Soudan. Parce que la mémoire, les Soudanais, ils le portent en eux-mêmes. Ils le portent dans leur peau.